Malo lau mari ho eiki mo lelei ai tonga solo mo i vulang kotoa fi tatalele ki mo tolu ki tau polokalama tala noa pe mo leitio mo i Televisione Pasifika i he Houani. Hok fia foki ai polokalama kuia o e Houani ke tatalele ki he pēnolo koini o e whelafu aki ai ongo whawhawhonga koini me ofisi o eiki talawhekaulahi o tonga ki Australia me Kenpela ai ko ke tisi tu i halengengie pe he foki ki a Tasmani telefoni pe o kona i heni foki i Brisbane Queenslandi ke kau mai ki he talanoa kui o Houani o whikau aki pe mo ngahi ka winga lalahi o ku whai ki ai hatokanga a ho tau kainga tonga koini o ku nofo i muri. Taitalelei pe o ngā tangata ki polokalama kui o e ahoni koe ulua ki whihui u whai ki ai ha haki lawe e whiawhini na o whakatonga i homo pēsi koia i he tohimata o ku mo highlight ai for priority e nima koe homo ofisi ki e tau wafi maua noa, wafi maua taha. Pe koe priority ulua ki o whekau aki pe mo e tau mua ko e ni ke whakafoki ho tau kau tuku waka ki tonga. Pe koe nei ai waka koe nei mawahi mei heni aho tātaha koe ni o February. Kau whia tuku atu ai whenga maari koe ni ki a tiki maua ke o mai haki update wha mui taha ki o tau kāinga, o i tū kunga koe o kui ai tau kau tuku waka i Australia i he taimini kātaki. Mara pito e suriani e mawhai maari e toni ka whiawhia pito ke makau mai beka mo ngai porokalama ki wahi atu ai ngahi information o ngahi porokalama ko ia whakahoko whatongia o mawhahoko me ofisi koe e tawhekaulahi me tahine Princesi Angelica la tufu peka tuk aho. Koe tāri koni ko ho whehui ki e repatriation hang pe koe na ke whahoko mai na e iai waka he tahataha topre lulu koni koni na tato ki si toa ai pia ne la waka i si konga ho tau kainga tonga koni na tuk waka he ni pia pehe ki he konga e tau kau kainga koe tori whi a kau Seasonal Workers Program pia ange pe kon ako mai koe taha ia o priority pe koe tau mua ngā aue o e ofisi ma whaina ke si tokonia i he ngā aue whakataha ai ngahi kup whekau aki. Koia. Ai pure anga tonga, me pure anga seria, pia mo e ngahi kau taha tori o nau loto ki o mai nau kau ngā aue me tonga, ai nau charter pe to tongi, ai special flight koia ke lawa ki tonga o mai nau kau ngā aue. Pia ke si lawa toi si konga tau kainga tonga tuk waka he ni oku kei tokolahi pe whoki si kainga tonga ko te ke oku kei stuck pe nau kei hiani a seria ni ka koe konga pe e lawa ke whoki o whakatatau ki he whainga maari e koia ai facilities pe koe whare koe uamana ke whai e koho no quarantini ki nau tolu koe i tonga. Koia. E Tasmani ko ilo ko tafau ki ke whaiwhatongia ki ai kau ki he passporti mo i visa. E tau tala noa koe ni ki he ngahi waka koe ni kau tuku waka. Lawe i pe o ku iai hani ihi ia hange koe tupule lulu ku osi. Nai kiki nau si lava o wholau koe uhi o ku nau iai ni ihi o ku sitseni ua pe ku nau pepa no whamau i he whonuani. Pe niongo pe o ku nau passport tonga pe o whakatama me tonga i whoki. O ku ke iai pe ngahi fia mau ia koa e pureanga Australia ko pau ke whakakato ia kai ata mo fua ke alo aini ihi o ku passporti ua me i heni ki tonga. Te lawa whai ki whakamalaala i ta whaki koe ni whamore more. Mana pito surene ma whanga maare pe ko kore ke u ngā kau e pepo e u fōna pe kala whatapu ko suna whaki. Ka tāpe mo ke u tari e whihui ko ni ko ke whahako mai ma atu unga i he ngahi paloparema au ke hoko mai pe pe kuki mo so tau kainga tonga aku manaki mu na whakam ke whoki at ke whakatonga ka kai lawa ko e ngā koe ngahi tūtūni ai whonuan puka pura ngā Australia. Wange pe koe paloparema na ke lawa ki ai ken ki he waka koe nei toki mariwa te aho tahataha na e ngahi paloparema e whakaakpa mo i whahinga o ku nau puke ai passport e ua pe ku iai passport tonga pe kau gai nau visa nofo i Australian. Kau e tūtūni ai pure anga Australia ka te nau tolu. Kono mo ni foki ku kai ke fu mahino ko tau kainga tonga. Whakakau pe ki nau tōku e nau passport tonga pe koe e nau visa pe ku nau visa ki tonga e nau visa nofo i tonga o ku whaingofua pe e nau mawaha pe me whonuani. Kono mo ni o tāria i he tūtūni kai pure anga tonga
e ko nga ko kina tolu si ia na passport tonga po ia na visa no foi tonga aku malava ke na foka ta toki tonga mai no pe ko na no foi tonga ka o gia ia nga tu ni po nga Australia fe ma o ke foka ka to ia ai ko ki ta fa ki ko ia ku ha ne nefo ke o se tau kai nga tonga i he taimi ko fai e whakaheke ka mo te wai wholau. O nau whakakau pe ko i ai pe nau passport tonga pa mo nau wisa ki e nofo i tonga pe whaingo fua rewa ke nau aru pe te nau wholau ki tonga. Iyo o whaingo fua e nau wholau ki tonga ka koe ta whaaki ko Australia au whemau ke whakama ala au pito a ta whaaki a puranga Australia. He ku whemau ia he puranga Australia, ko tūtu unia a puranga Australia, ki nau tolko toa pe o kunau puke ha passport Australia nongo ne to citizen han ko e me ko la ki ai puke passport tonga puke me passport Australia pe ko passport tonga o ku ia ne visa pe ku no fo Australian o ku fe mai pranga Australia ke nau kore ke whakakakato e ngai tu uni ke anga ngofua ke nau mawahe pa mie pranga Australia ki tonga pe aku ko e foi tu ni ko ia o ko i kai ha mafai puranga tonga e ki ni hanga o whakangofua i a tu ni puranga Australia ko pau ke pure puranga Australia e ko nau kakai nongo nau no foi Australian pa no no foi tonga ka ko tanga tai fonua ki na tolo Australia pa apalai re wa lao pa mo tu na Australia ka na tolo ka ko fenga pe ki whakamala ko nga ko ki na tolo e ka u una fo mai he palo perma tatau ko ni pe ko gai na puke passport e o pe to citizens pe ko puke passport tonga ka ko gai na visa Australia pe ko residency visa e na passport ti pe ko no fu Australia o ku mahu ing ki whakakato ai tu una pe Australia ke laki kore ha ngofua mavahe pe me puranga Australia ka lava ke whakahoko ho wholau ke whakatonga. E lawa hao le sisita koe hangai koe ngahi tai mai no aki, pa mai ngahi whilau aki, whilau rea aki i Malawapuna, na swai pe mui ke le sita ke whoki ki tonga iyo, sai lawa e ta whaaki koe ai whoki tonga. Ka koe ta whaaka puranga Australia, whemau ke whakakato pe moia, ke lawa loa pe, ka lawa o whakakato ai tau mua e wholau ke whakatonga. Ko mao pe hoki ngofua ko mawahe pe mi Australia, ko whaingo fuarewa o wholau, la whakakato ho tau mua ho wholau ki tonga. Mantu ko e ratonga ko e ni au fuu maho inga apito, ngai waka ko e ni ko fuu maho inga apito ai whenga ke whe tuku se o tau kakai o si tuku waka e whonuani. Pea koe ngahi whetu taki lahi anga te mautol ki ofisi, ai si kakai o kuna puke ai passport e ua. Nau no pena tu ai ka una whe wholau ki tonga. Ko whare i ko mo angana tolo. O mai tuku mai ai ki sea o mau. E ngahi waka koe koe ke wholau ai ho te kainga tonga o tuku wakai. Ke tuku mai ai masi kakai ko si wholau mai me tonga si tuku wakai. Mola. Ngahi tokoni ka kina tolo i he mea whakatawhaaki, whakamuilelei, whakamore ki e nofuanga. Nofu hende kona nofu koe he whonuani. Nau hiripe ngā luto whare e whaamiri. Pau kusi i toka ngā e whaamiri, ko kuia e ngā e whakamore ka ki nā tō. Pau taimi te nau wholau ai pa nau whoka ki tonga, mahi no rewa, o ku mato o atu e whakamore kua me ngā luto whare una wei. Pau koe whakatau koe tau mua e programa ko ni, ke laki ange a whenga maari e, masi o tau ka inga. E wholau mai me whakatonga o si tuku waka e se ian. Mahi no pito pe, mea ku wibiri kai so tau kai ngā o tau whe whoki ko toa pe, ka miai pe ngahi whatongia ke whakakakato, pa moe step ke whai ai lue, pa moe mui ai, ke whakakato ai tau mua e whorau. Mahalo pe koe kitari pe ko whakauti. Ko ia, malu au pito, malu se whakama ala whai tawha ko ini. Nau siu whoki o mō pēsi o ku priority whoki pe moe kawa. Taha whoki na ka venga o lahi o na tālanga i he kainga tonga i Australia ni. Peko tuku atu peko hai a tahi a maua whia tare whiu. Ka koe haa whakamui moe taha o whikau aki pe moe whenga ko ini ke te lawa o mai pe uta whakakomisiare mai o e kawa ki heni mahino mai o mapuni e kau a o ku keike taua taina whe whalau aki he ngahi ahoni whe e tu kunga koe o ki ai tau kawa. He nau whakatonga i o ku kau he patseti ai pureanga Australia hono uta mai koe a kawa hange nai o ku ositari ai i o ko kei mamao pe hono whakahoko i o koe ke hoko koe mooni ki a tau tolu.
Malo pito Sulian ku ona pito ku priority ki office ko tahine princesi pepe ke puranga tonga ai ko fingai fo ko sio ke ngai fainga mali e ma ko ai faka ekonomika ka pepe ke taunga hi programa faka fonua mo ngai programa faka social ka ko uhinga fo ko loro tonga ia ngai faka tapu ko hangon ku ke fa hoko mai o fa hoko puranga seria pa ulo tonga fai nga e lahi ki ai mo feinga ke fai a fe mai no aki ai ko me lahi hoko o plele ko tai mini ko no feinga ke mai no i he puranga seria o mahu inga o kawa mo uhinga ko ke fa ata mai ko kawa pa ko mai no mai fok mi he puranga seria me he office ko ko na control ai kawa o na fok na torio anta e office ko o fai to ko na tapu mo i pot nga mo ui pe kuna o si fa ho mai kuna fa ka ka fa fo ki he fa o singa o ta uni ki ti sema ka e fingai ke sio ke ngai policies mo ngai tu tu nga au ki he kawa mo na finga e pranga seria ke na to ki i lo la ya ne ke kawa mo finga ke na fa ho mai ka ta to et na ngai concern ko ia hange ko no poesia ai kawa ki he indigenous community ko kakai tu fonua ko o aseriani ki ha ai puranga asteria mo pure anga ko ni ko tai mini ki ha poesia ano tu utama ai kawa pe kai ki ngata pe tau ngai me fa fonua mo tau ngai me a fa foi tui mo tau me fa comerciale na a ki he kai tu fonua ko aseriani ka ku fai nga wela ke suden ka fa fo ki he fa osinga ta uni ka tau fa amua pe e to ki va beang pe lava fa ta lo nga fo ko ta minu ka ya fe fo la aki ko special flight pe ko ni ko ku cha ko fa lava ko fa fo la ko la ko me pe hu mai ka va kai ke si lava ka va te hu ma te fo nga ka hu ma meiri e fa auha so we hope va me pe fa mari ki ata e kawa possibly toward the end of this year. Tau whakaamu pe ki ai, nā whai ko Christmas fia ai ki o tau kāinga he tauni e. Ko ia. Ko proklama tōli fo ea kau, o ku lelele lei au pito pe o ku tui pe o ku taki mua pe a tonga ia mahalo i he whonuani i he proklama koni ai. Proklama tōli, tau tuwhito ki he vai whanua Queenslandi pe foki Tasmania. He mo lava o whaihaki i lawe ki he tu unga o ku iai tau proklama tōli he ngahi a honi. Nei ma ngahi tala noa mei tonga o pehe o kia ki teke ai ni ihi ke malawa ke hao ai kau tōli mo nau hoa mo i mea pehe. Ka ku iai ki whamatala, whamoi taha kau ki tu kunga ko i o ki ai tau proklama tōli he ngahi a honi. O ku mooni ho whahako mai, ko tonga taki mua he taimini. Ko tō lahi taha tonga, talu mei he lockdown ko he COVID-19. O rele me ko wa o ki a honi, lo tonga tau whe potano a koni, ko e kautori a tonga tō lahi taha. E nau o mai, o ngau lahi ange, o na whakapuna mai nau tō mei tonga, ka whoki koe whakapuna, mo lava taisi konga tau kāinga, pe hange pe koni koe waka koni a taha taha, ne lava mai ai e tau whanau koe mei tonga, me kau tōrio nau lava tu ki Bundaberg, pe mo Cairns. Foi grupo e tolu, ko grupo e ua ki Bundaberg, pa ko grupo e taha ki Cairns. Pe aku me kakato ko tope a seriani he state ko tope ua e tau kau ngā ue koni e tau kau tori foi kau, pe na e lava atu ku kau ngā ue Tasmania, he mai na Kosi, ki Tasmania, ono taritari koni e tau whanau tori, ana e tōlahi au pito e whanau whiwhine. Ko ia, i Tasmania, Tasmania, ngā ko e nau ngā ue kou whakahoko koe ai. Pea o ku whengau e aki wāo whio pito e ofisi o e tahina princesi, e tā whakaulahi. Pea mo Sonewaka, liaising officer, pea pehe ki e ngahi kup whikau aki. Ko ia. Me koe mia mei tonga pot ngau e koe Ministry of Internal Affairs, o antai koe ai tori, koe pot ngau e koe ki muri a Australia i heni koe Tifed, koe Pacific Labour Mobilities, o ku mau whengau e aki wāo whio pito koe uhinga koe mahu inga, koe porokarama.
o kai ki ngata pe foke mahu inga ki Tonga mahu inga au pito ki puranga seria mo tu unga whaka ekonomika ko a seria au pito tai whainga ta ko ni ulawa te kakai ki he Woolworth ko Coles o kome nau fo i mori ko nau fo i manga ko nau fo i avoka ko si whanau Tonga mo whanau me Pasifiki nau o ma whai ngā ue ko ni pea ko ngā ue mahu inga ku rotonga whai ko kei ngai kupwhekau aki kono toka ngai sio ki he nau malu sio ki he nau ngai whie mau ki hono make sure pe o up to date mo up to standard ai ngahi mea koia o toton ke whakahoko pe whemau ke awe ki he tau whanau nau mawahe mai whoku me i Tonga pea hange ko lau o kuai whainga mo sio ki he ngahi hoa o osi ia i e whanau pe he nau mai mo nau ngahi hoa ko kola pe ke nau whemai no aki tau he lao mo ngai tutun ngā ue wai ko ngai tau whanau nau mari Australian moha toko taha Australia Tonga Australia hau pe he tori foki ki Tonga o sipe hau o ku lahi apito ngahi whounga hange ko whahau mai ku whenga atu ai urang Australia ki whaka ata atu ke si lawai ai tau whanau tori o ma whahoko whaka ngā ue pea ke ua whakamawahe ki nau tomi nau whamiri kako mea mahu inga ke nau tau ai lao o whonuani tau hi e lao tutun ngā ue o polo kalama mahu inga koi koe o kulahi ngahi tala noa e mitia o whekau aki mo e huhu malu i peko vaccine koe ni ki COVID tā hiva pea o ko tuipe o kuia hatuku pā koa ai puleanga Australia pea he tuipe kawai mo e puleanga Nusila ia o whekau aki mo hono ave koe huhu malu i ki COVID tā hiva ki toi whanua Pasifiki o kawai a Tonga o ku te molawa o whaihaki tātānaki he tā whakoe ni mo one e tala noa koe ni pea o ku hala o whekau mo e whaitoo Mahalo o pito Sulen o ku moonia o ku peseti e te au ai commit mai e puranga Australia e nau loto rere ke nau tokoni mo malu isi o tau kakai pea ne whai e whakataha e tahi ne princesi pea mo minister for Oga Australia koe ki he Pasifiki ona ko si Selja i he wiko o si pea koe konga ia o e ngahi whemea aki mo e whakataha hono whakahoko mai ai tuku pā ai pureanga Australia ki Tonga pa mo Pasifiki aia koe whawhawhu e te mini ko ne kamata pe roll out ko ni ai huhu i Australia ni e mei lele whakataha pe mo e huhu koe Pasifiki ka koe uhinga whoki koe ko hono whetuku koe ki Tonga ko ha mea ia o fumahu inga ke taimi te pirei ai taimi e mawahe ai fui whaito o me ihe ni ki Tonga mo e taimi e tu whake ai he whakataimi pe whoki wai whaito o koe fui aho pe tolu aho e nima o ostai aonga hono aonga ona aia o fumahu inga ke toka ngai pa ku whenga aku whatahe puranga Australia mo e puranga Nusila ki hono teu ki hono tu whake atu koe o e vaccine ke huhu aki o tau kainga Tonga kai pehe ki he aisi koe ke whaoai koe mo hono tufaki ai ku whainga puranga Nusila ke nau tokoni mai he mea koe koe taimi te kei ke confirm koe whakahoko mai pe sio ki he whakaosi o mahina ni pe koe mahina katu ki maas and we hope ke he wawe pe kaktau sio pe whainga Australia ko whe pe whaito o ngau ake whanua koe ni o kun pau malu pa unga mo tau ki ngā ake kakai and it's the same thing e whahoko ki Tonga koe polo karama i koe me whotutu he taimini hopefully pe e wawe hano whakahoko ko ngaka si whakao ki Tonga ke huhu malu he tau pito kakai malo ke hau pe Tonga ia me vaila si kau ia mahalo whanua pe nimo ke i toi maa manuk te kia o kia ai valas koe ni Tasmania tau tala noa nenai kau ke facilities i Tonga pe ko lave i pe o mahino whoke kai ki ho tau kai ngā o ku lelelele i pe ai quarantine koe ni he tā noa pe whoke he kemi makeke ko toi kau mai mo ku pesi pe mo kemi tari ai te lava whaki whakamalala whekangi mo facilities i Tonga he taimini pe ku whakalolo ange whoke he taimi quarantine na aho e taha wha koe ni ku whanau whakamui moe aho nai e ua taha taimini te lava whaki lava ki ta whakoe ni whamone mole
Mala puturen ka tu mo ke tari pe feui. Kona mo ni io ko tu fu ta pini ko kamata mai foko ai quarantine pe ko no tau hi ko kina to ko lawat ko ke katonga. Ne fai pe foki i tano pe mo kem daria pe ko so tia ia ke ko so tia i mana pe mo makeke. Pe ko to falahi malewa a taimini ko fakau mai mo ku pesti kiai hotel ko pesi an tu pe ve mana puna pe ya maka tu unga pe ko wa o tu unga e malo e hotel ke tu unga ko fie maria nga mo ui ke fakahoko ai no tau ia se kai nga kon ko fakafoka ke fakato mai no ba ma tolu nai ai pe nga hi talanoa pe nga pe ai ko ke fu mahino ke kakai ni bu khamena ke fe mo fakahoko ai tauhi kakai ku si fokat ke fakatonga ke fakakau mo ku pesi ke ngai facility ko ke tauhi ke na tolu ka ko matunga pe e tunga malu o hotel ko ni ne te ke au ki ai pe fai de wa nga au e hotel mo ke na tolu na to ele ke feinga i ha ke stene ko hotel ke ne ma wa tunga o ku fafie mari ke punga mo ke malu ono tau ia ko so tau kainga ko si foka ki fatonga pa ku ia ile wa tunga ku ye fafie mari pa fakaka wat lewa a ku pesti ke ngai facility ko ke tau he so tau kainga o ku foka ki fakatonga fika wa ki ko pa mo hiki ko me ta fa ki aho wa ta mahino pe foki a sreniu ku ia ngai e muy pe fakatonga ke ngai fonua ku ia ngai program na as hoko ai. Ura ki pe nai tuku pe whake a ka wha ke tau kai ngā tonga ke nau tau hiki nā tōne ngai whi tuku ni. Pe o se a ka wha pe ange ke nau wō ke nau ngai pio nofo mau ai. Pe nai e pe ngai tawhi mai no a ki ai so tau kai ngā tonga ku ia o nau mau i e ngai tūtu oni ku ia. Pa koe taha e ngai whakakau koe pranga. Ke ka pau ke mau i peho so tau kai ngā kon ko si foka ke fatonga mai no peko fili tau tai na pe tangata fo ka ke na lawa tau he foi a ho fitu e na self isolate ko na ngai a pipo o te na te alka fe tu ka ko mando fo ko fili na to ko na fe al fe rock mo na kai ngo ke ngai fe tu ka fia anga pa to ke ma wa fo ki mui no he ka re o mau si fa ko ni e ngai tutun ko ya pa ku ka wi he ngai fa ka ka kon ko ya pranga sai ka pau ke lava ho tau kakai ke pure ki na tolu ke no foi ape he foi a fitu ko ta naki fa ka fa mau sai ke fa ka ka to pe a foi a fitu ke ta nak ma ta fa a ho ta pe ku moi be fa ka tonga he ngahi ke si he ngai fo no muri ha ngai me ku ho ko no sila o se a ho ta fa ya ko quarantine pe toki fai o ki ape si van ko ya toki fatonga e haki ai ku ia e mahaki ia pe fiu e fifiri e fonua pinanga pepe ne toi e tolonga e mahaki e to ta ai corona e to ta ko ia ma o muy pe e fonua e si o pe ngai a keisi ngai fonua muri ki he fai tu fa poto ki no to hiki ha ke kon me aho e tafa ke aho ta malo ke malu whakaruku fua e whanua o whakatatau pe mai ngai ke su hoko holo e ngai whanua takita tau whanong whandau ta whanong kutoa pe ai pa tau sio pe ai i hongongo e ngai mea hoko e ngai whanua o se aho taha whaia toki asi mai ngai whailonga ia e toko taha ko ia e me o se aho taha wha ka koutui pe koe ngai te whitoi whakakau ia na e tokoni ke whai tūtune puranga ke to hiki hake ai me aho taha ki aho taha. Koia. Koe nei kawhoki e priority e taha mo ofisi aho tau ngahe community tonga au kunau nofo i Australia ni he turiki e whākoe koni neni tini ia te mu whiwhai haki lawe ki ta whākoe ni ki he koe hame ku kau eni ha priority ki e mou tolu ai ngahe kainga tonga ku kunau lo tonga nofo i he whanua ni. Mara opito e Surin bea koe maho inga pe whoki e toka ngai si o tau kainga tonga. Maharo pe hangi pe koni koku mou patonga i mau folau ko toa pe o mau tuk time ke mau ahi mo feohi ki he kainga tonga kai ke ngata pe i he kupu koni e whaifatongi a Tasmani ki he mea whaka passport i mea whaka immigration
ngahi turiki koia. Ka koha whainga maarie ke mau mai ke whiohi. Whanongo ki ho tau kainga tonga. Iaha ngahi paloparema, iaha nau ngahi wharei, iaha ngahi mea ke mau sio. Na awhia mau ke whakahoke purenga Australia. Iaha ngahi whainga maarie te mau lawa ke tau whengawe aki ai. Ko ngā koe tau whenga ko toa pe ke sio harerei mai pureanga mo whonua mo tonga. Ko uhinga fo ko tau kakai i he ni koe koloa pe a tonga koe kakai. Monai. Pea koe mea mahu ingai koe mau wholau ko toa pe he ngahi wahe whonua mau whenga ke whaha whiohi. Au tonu ki he ngahi porokalama kai ngā tonga. I he lava re whaka whiohi ko ia whakaawa rewa ngahi matapa hange koe koe nau whetu takmai ka Tasmani. Ki he ngahi mea whaka passporti kona matoki lele mai kone he programa koe a toloa. Si fia koristutu kumo e kāinga unau ilo i ko maua e masi i lele atu. Tau te whit ke he turiki kona Tasmani koe kore tokoni. Ke ai e nau tangata i whonua koe whakafo o e nau passporti. Ai aku lahi e ngahi makatuunga mo ngahi mea au fu mahu inga ke mau o mai o whiohi mo e kāinga tonga. Kai ke ngata pehe mea wha passporti hango wahe atu ka koe o mai ke tau whiako aki. Tau whi whanau aki sio ke ngahi lava mea au whai he kāinga tonga he ni. Waha ngahi mea au hoko he whonuani o mauloto ke mauhanga o hake. Te whakahokoangi he purenga Australia ke nau tau sio ki ai. Hange pe koni koe kawa. Lahe ngahi experience mo ngahi ngawe lelei o whai he community tonga i Brisbane, i Sydney, i Meripoani. Wai lava re ke tau ngawe whakataha ke teke ai ngahi asenita mo ngahi palani mo ngahi whotutu ngawe koe. Ki he lelei whakalukfua e whanua pia mo kakai. Ko hono ua whoko ngā koe ekta whekaurahi ko whawhawhonga ia e ne awhio pureanga mo whanua. Pia koe konga pe koe mau lele mai pe sio wahangai mea ke mau ripoti ke taine princessi. Wahangai mea ke mau tokanga mai ki ai. Koe mea iku mau ingai koe e mau reach out mau ngahi wholau me mau aahi ke tokonia si o tau kainga. Kai ke ngata pe he programa Tasmani ka koe ngahi kum whekau a kehe mo ngahi uhinga kehe si tokonia mo tokanga i so tau kakai. Ko ia. Whakao si pehe no whoke tau taimi. Namu ahia whoke api ako le whakatonga whaiwhanua Queenslandi i he o mo whalau mai koe ni ki Queenslandi. Na e hao mo wakai ki ai i he whai hao koe ni. Fia lahi au bito Sulien. Fia he lava mai o maa utonu mai o sio ki he porokalama koe ai Tonga Language School o Brisbane. Koe uhinga o wako iai o tau identity. Koe konga ia e tau tangata i whono mo e tau hoko koe tonga ko e tau rea. Koe taim lahi whoko ke si lawa e tau whanau no whai muri o lea pe tala no whakatonga. Lava le rei e whanongo kakai kia lawa o tari. Paku sio kone mea ku fia whanau ke nau lava ki apiako ako e tau rea whakawhonua mo e tau tuk whakaholo. Pea si lava whoki pea mo ngahi kalas kehe. Ko mea whawhewhia ai, kamata pe me he whanki tamaiki ki o aro au ki kakai bu os university hankoni wai kaupalangi ngā aue he pot ngāwe ki muri a Australia. Nau whiewhia ke nau wako e lea whakatonga. Peko ha muri pe si whiewhia ke ako. Ai ku konga pe e tau wahe atu e tau ngahi mea whakahistoria, tau ngahi tuk whakaholo. Unga koe ki ngata pe focus he tau whanau. Ka kona si kau mai mo e tau kāinga papalangi o nau whiewhia, nau loto rere ke nau wako. Pea ku whamalo lahi a pito ki he mātua. Ka tau te whito ki he whanau si e nau loto rere e nau whe o mai o ako e tau rea. Lea tonga. Pa koe mea whakawhiewhia, pa koe porokalama whawhaofa, porokalama urerei. Ka whakaamu pe o toko lahi au pito ko lawe i kone whaimai kone a ahiat ki he apiako. Whakawhaofa au pito. Sai, ka ku tui pe na te wawen pa taimi
kau mai si toi tola hanga ho tau kainga tonga o mai tau whanau na mau ako rea whakatonga ako urunganga whakatonga ku tau fia tau pore sio ku fia whangi whanau he nau fia lea whakatonga pako fia si whanong he ahi holo koe whangi loki ako e nau ako e lea ako e no pronounce maho inga foki hono pronounce e fo inga fo i lea totonu kaku whamalo lahi au ki api ako ki Tonga Language School se e nau loto lahi ke nau hanga wha e porokarama ko ni ke si kau e tau whanau tonga ko ia ko iheni ke nau wako e tau rea whatonga so malo apito. Malo. Ko wata fra malo e le tio mo televisione Pasifika kia moa mo si tuku taimi ke mo kau mai o tau fepo tala noa aki i he proklama ko e Howani. Ko wata i pe e tala monua e le tio mo televisione Pasifika kia tiki moa pe mo e ofisi i ken pela i mo fua fatonge o kwhai mai purianga pe mo tau kainga tonga i heni. Hoi ki mo kainga o atai whatu i halange ngie, pe whoki tasimani telefonika unga whawhawhonga whokieni me he tau ofisi o e eiki talawheka o lahi o tonga ki Australia me Kenpela e nau kau mai ki tau polokalama tala noa o e Howani. Malo apito mo mea mai, ka mo mea tua o whātou.